अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। आज डयाला जेल के अंदर और बाहर दोनों साइड्स पे बड़ा इवेंटफुल डे था। सोहेल आफरीदी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए गए, नहीं मुलाकात की इजाज़त मिली, वो सारा दिन बाहर रहे, उन्होंने गुफ्तगू भी की, कुछ अहम इंकशाफ भी किए। और इसके अलावा इमरान खान ने डयाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है, उसका कुछ हिस्सा बाहर आ चुका है और इमरान खान की गुफ्तगू क्या थी वो आपके सामने रखेंगे। और अब सोहेल आफरीदी कहाँ हैं और क्या करने जा रहे हैं, कल के हवाले से उनके क्या इकदाम हैं, ये सारी चीज़ जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कल उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को खत लिखा था कि इमरान खान से वो मुलाकात करने के लिए आ जाएंगे और उसके लिए नेसेसरी इकदाम किए जाएं। एज एक्सपेक्टेड उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, पहले दागल नाके पे रोका, फिर वो वहां पे बैठे रहे, धरना भी दिया। एक उन्होंने ऐलान किया कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी मैं खैबर पख्तूनख्वा वापस नहीं जाऊंगा। और दूसरा उन्होंने इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे फ़ोन किया था और मुझे उन्होंने मुबारकबाद दी और ये कहा कि वफाक आपके साथ तावन करना चाहता है। तो इसके जवाब में सोहेल आफरीदी ने कहा कि मैंने उनको कहा सूबा भी आपके साथ तावन करना चाहता है, हमारे सियासी इख्तलाफात जो भी हों, लेकिन हम अवाम जो सूबे के अवाम हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, उनके हुकूक का, और उसके ऊपर हम भरपूर आपके साथ तावन भी करेंगे और अपने हुकूक के लिए आपसे बात भी करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि मैं वज़ीर आला बना हूँ, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, मैंने इमरान खान से गाइडेंस लेनी है, मैंने अपनी काबीना बनानी है, तो मेरी इमरान खान से मुलाकात अरेंज की जाए। सोहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको बताया है, उनको जवाब दिया कि मैं पूछ कर बताता हूँ, और फिर अभी तक यानी शाम तक उनका जवाब नहीं आया था। वैसे ये आयरनी आप देखें इस मुल्क की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, वज़ीर आज़म जो सबसे बड़ा ओहदा होता है, वो कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। किससे पूछना है? उन्हें तो डायरेक्शन देनी है कि एक इससे पहले भी लीडर, सियासी लीडर्स जेलों में रहे हैं, उनके जो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म उनके साथ उनके थे, वो उनसे गाइडेंस के लिए मुलाकातें करते रहे। ये नॉर्मल सा मामला है, चीफ मिनिस्टर किसी भी सूबे में किसी भी जेल में जा सकता है, किसी से मुलाकात कर सकता है। तो वो तो जस्ट उन्हें हिदायत देनी है, ऑर्डर करना है कि वज़ीर आज़म का ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, किसी तरह का भी ऑर्डर है, वो मुलाकात हो जाए। वो कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारे मुल्क में कौन सा निज़ाम चल रहा है, जिसको हाइब्रिड निज़ाम वैसे ही हुकूमत खुद तस्लीम करती है, लेकिन हाइब्रिड निज़ाम इतना कमज़ोर होगा। वैसे ये बात शहबाज शरीफ ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने और एक और वज़ीर हैं पार्लिमानी उमूर के तारिक फजल चौधरी ने टीवी बैठ के कहा कि हम मुलाकात करवा देंगे। करवा वो भी नहीं सके, लेकिन कम से कम उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पूछ के बताएंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि मैं पूछ के बताऊंगा, और फिर वो पूछ के बता नहीं सके। पूछा होगा उन्होंने कहा होगा शट अप, क्या आप एक फ़ोन भी आपको नहीं शायद करना चाहिए था, मुझे नहीं लगता हूँ इजाज़त के बगैर ही उन्होंने किया होगा, अदरवाइज इजाज़त भी ना मिलती कि क्यों आपने एक ऐसे शख्स को फ़ोन करके मुबारकबाद दी है कि जो जिसके ऊपर खुद लोग यही लोग इल्ज़ामात लगाते रहे कि टीटीपी के साथ ताल्लुकात थे, वो मंशियात फ़रोश था, वो रॉग एजेंट था, वो चोरी के मोबाइल फ़ोन बेचता था, और उसी शख्स को जो है वो उन्होंने फ़ोन भी कर दिया। बहरहाल ये तो एक बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। लेकिन सोहेल आफरीदी ने वहाँ पे ज़ाहिर मीडिया मौजूद था और वहाँ पे उन्होंने मीडिया से मुख्तलिफ सवालात भी लिए, उनसे बात भी की। एक तो उन्होंने कहा, उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान की रिहाई के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है। उन्होंने कहा जो भी हमारी स्ट्रेटजी, जो भी हमारी हिकमत अमली होगी वो आइन और कानून के दायरे के अंदर होगी और वो नज़्म व ज़ब्त के साथ होगी, डिसिप्लिन के साथ होगी। ये एक तासर बनाया गया, शायद वो सोहेल आफरीदी वफाक के पे हमला कर देंगे, इस तासर को भी उन्होंने ज़ाहिर किया और उन्होंने कहा कि आइन कानून के मुताबिक हम अपनी जद्दोजहद करेंगे, अदालतों का रास्ता इख्तियार करेंगे। अगर यहाँ से इजाज़त नहीं मिली, ये खत लिखा पंजाब गवर्नमेंट को, उन्होंने इजाज़त नहीं दी, अब अगला स्टेप ये है कि वो अदालतों में जाएंगे। अदालतें भी बेचारी बेबस हैं, अदालतों से क्या उनको मिलना है। तो अगला मरहला फिर उनके पास एहतजाज का ऑप्शन रह जाता है, और वो भी आइन आपको इजाज़त देता है कि आप अगर कोई आपका कानूनी और आइनी आपको हक ना मिले तो आप उसके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं, यानी फ्रीडम ऑफ असम्बली जो आइन के अंदर लिखा हुआ है। और फिर वो एहतजाज की उन्होंने साथ एक इंडिकेशन दे दी कि हम फिर आखिरी ऑप्शन हमारे पास वही होगा, और उसमें फिर वो उनकी ये एक्सपर्टी तो है एहतजाज की, क्योंकि इससे पहले जितने एहतजाज हुए हैं, जितने लॉन्ग मार्चेस हुए हैं, उसमें सबसे फ्रंट पे हम बार बार जिक्र करते रहे यही लोग थे, सोहेल आफरीदी, मीना अफरीदी, शाहिद खट्टक, शफकत अयाज। और सोहेल आफरीदी तो बहुत ही फ्रंट उस पर थे। जब 26 नवंबर को अली अमीन गंडापुर का कंटेनर बहुत आगे पीछे रह चुका था, तो इस्लामाबाद डी चौक के करीब चाइना चौक के पास सोहेल आफरीदी ही रुकावटें हटा रहे थे और पीछे भी रुकावटें हटाते हुए आ रहे थे। और एक मौके पर जब ये कंटेनर अली अमीन का फंस गया, किसी वजह से आगे नहीं आया और वो आगे आ नहीं रहे थे, तो सोहेल आफरीदी जो है वो उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसी गुफ्तगू की थी जो कभी
منظر عام پہ آئے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا اس وقت ان کے اوپر وہ چیز طاری تھی. لیکن احتجاج کرنا ان کی ایکسپرٹی اس وجہ سے ہے کہ پورا صوبہ پوری پارٹی ان کے پیچھے متحد کھڑی ہے. ان کو جب وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا تھا تو سب اتفاق دیکھ لیا, ساری کوششوں کے باوجود بزور طاقت وہ وزیر اعلیٰ بنے, اور اب وہ بزور طاقت اگر احتجاج کی طرف جائیں گے تو ان کے لیے آسانیاں مطلب آسان کام ہوگا, ان کے لیے مشکل کام نہیں ہوگا. کمپرومائز والا سلسلہ بھی نہیں ہے, ظاہر ہے کسی کے ساتھ کنیکٹڈ بھی نہیں ہے. ملاقاتیں جو ان سے کہا گیا پس پردہ کہ آپ کر لیں, ابھی تک انہوں نے نہیں کہا, جو ملاقات ہوگی وہ آفیشیل ہوگی. اچھا, اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا جی کہ جو احتجاج والا معاملہ ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کے حوالے سے لوگوں کے اعتراضات تھے, اور اسی وجہ سے اپوزیشن لیڈر تبدیل کیے گئے. علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو عمران خان نے نامینیٹ کیا. پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے ان کو انڈورس کر لیا, یعنی فیصلہ کر لیا. یہ تقریباً 10 دن پرانی بات ہے, لیکن آج 10-12 دن گزرنے کے بعد بھی ابھی تک وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو سکا ہے. اور وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز ہیں اور جو ایم این ایز ہیں وہ انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر دستخط ہی نہیں کیے. 6 سینیٹرز نے صرف دستخط کیے, 20 سینیٹرز کے دستخط درکار ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر میں اپوزیشن لیڈر بنانے میں رکاوٹ پی ٹی آئی کے وہ 14 سینیٹرز ہیں جنہوں نے ابھی تک سائن نہیں کیا. دوسری طرف جو ایم این ایز ہیں جن نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنانا ہے, اس میں سے عامر ڈوگر صاحب کے مطابق 70 لوگوں کے سائن ہو چکے ہیں, باقیوں کے رہتے ہیں. حالانکہ 70 لوگوں کے سائن بھی کافی ہیں. ایک آپ نے میجورٹی دکھانی ہوتی ہے, پروسیس ہوتا ہے, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ اسپیکر کے یہ اختیار تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر نامزد کرتا تھا, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اب آپ نے صرف اپوزیشن کے اندر ایک لوگوں کی میجورٹی کے سائن لینے اور آپ کا اپوزیشن لیڈر نامینیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن خود پی ٹی آئی کے لوگ اس میں رکاوٹ ہیں, اور کیوں رکاوٹ ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ محمود خان اچکزئی اور شبلی علامہ راجہ ناصر عباس جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنے, کیونکہ یہ جو مزاحمتی تحریک ہے, احتجاجی تحریک ہے, اس کے اندر اگر سہیل آفریدی کے ساتھ تحریک تحفظ عین پاکستان کے یہ 2 امپورٹنٹ لوگ اگر ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر وہ احتجاجی تحریک کی جو راہ ہے وہ زیادہ ہموار ہو سکتی ہے. تو خود پی ٹی آئی کے وہ لوگ, وہ چابی کھلونے جن کو کہا جاتا ہے, وہ اس کے اندر رکاوٹ ہے. اچھا, ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں جی عمران خان کے پیغام کو. عمران خان کا پیغام کل آپ نے بڑی تفصیل سے انہوں نے اس کا ٹویٹ بھی آیا, اور کل کے ٹویٹ میں اور پرسوں کے ٹویٹ میں فرق تھا, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, کیونکہ وہ جو بیرسٹر گروپ جاتا ہے وہ ٹویٹ کا کچھ حصہ غائب کر دیتا ہے. لیکن آج ان کی بہنوں کے ذریعے جو ہے وہ ٹویٹ باہر آئے گا, کچھ حصہ ان کا آ چکا ہے. عمران خان نے سہیل آفریدی کو مبارکباد پیش کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی میرے پرانے کارکن ہیں, مجھے ان پہ پورا اعتماد ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر انقلاب لے کے آئیں گے. علی امین گنڈاپور کو انہوں نے کہا جس ڈگنیٹی کے ساتھ اس نے چھوڑا ہے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن کا قیام اب ہمارا پہلا مطالبہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو مرید کے میں سانحہ ہوا ہے اس کے بعد اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو اس سے اگلا سانحہ اور زیادہ خطرناک ہوگا. اور انہوں نے 4 سانحات کا ذکر کیا, 9 مئی, 26 نومبر, کشمیر اور مرید کے. اور انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے کل بھی انہوں نے تفصیلی ٹویٹ کے اندر ذکر کیا ہوا تھا کہ ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنے, انکوائری نہیں ہوئی, ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوا, تو یہ واقعات بڑھتے گئے, اور اگر اب یہ نہ بنا تو یہ واقعات اگلا واقعہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا, لہٰذا ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے. اور انہوں نے جمعے کے دن ایک بار پھر کال دی ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ خیبر پختونخوا کے اندر نکلیں, احتجاج کریں, اور ایک ہی مطالبہ کریں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. میڈیا کے حوالے سے عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ میڈیا کو اس پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے. میڈیا کا کام یہ ہے کہ جہاں پہ ظلم ہو اس کو اجاگر کرے, جو اصل واقعہ ہے وہ بتائے. کیوں ابھی تک چھپایا جا رہا ہے کہ کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں, کیوں ابھی تک چھپایا جا رہا ہے کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, ان کی قیادت کہاں پہ ہے. تو یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں, جو فوٹیجز ہیں, جو وہاں کی تصویریں ہیں, وہ لوگوں کو دکھائیں. اور میڈیا کے حوالے سے عمران خان کا یہ پیغام تھا کہ اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. سوری, میڈیا کتنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں, وہ بھی جس ماحول میں بات کرتے ہیں, جس رسک لے کے بات کرتے ہیں, وہ اس کا اندازہ انہی کو ہے جو اس سے گزرتے ہیں. بہرحال انہوں نے کورٹس کے حوالے سے کہا کہ ہمارا امید عدالتوں سے ہے, عدالتوں سے ہی دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ہمیں پتہ ہے 26ویں ترمیم کے بعد کورٹ پیکنگ ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم عدالتوں سے ہی رجوع کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا جی اس وقت جو کورٹس ہیں وہ ملٹری کورٹس کی طرح کام کر رہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آج ہی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو جو القادر کیس 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر ان کو سزا ہوئی تھی, وہ 16
16 जनवरी को इमरान खान को सजा सुनाई गई थी। आज 16 अक्टूबर है, 9 महीने गुजर चुके हैं। इमरान खान की अपील के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं कर सकी, समाअत नहीं कर सकी। आज होनी थी, आज वो समाअत डीलिस्ट कर दी, क्योंकि समाअत होनी है, उनको जमानत मिल जानी है, लेकिन अब वो समाअत डीलिस्ट हो गई है, आज नहीं हुई, ये भी नहीं बताया कि आगे कब होगी। एक तो ये चीज़ है। इमरान खान ने ये कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरी आप मर्जी का जज लगा दें, आप अपनी जिस मर्जी जज के सामने ये लगाएं, जिस मर्जी अदालत के सामने ये लगाएं, केस तो लगाएं। माजी में उन्होंने कहा कि इससे पहले ही होता रहा कि जो हमारी अपोजिशन है, जब उनके केसेस थे, वो कहते थे फलां जज हमारा केस ना सुने, फुल कोर्ट बनाएं। हम तो ये भी नहीं कहते, हम कहते हैं किसी के सामने लगाएं, केसेस तो सुने। हमारे केसेस के अंदर है ही कुछ नहीं कि जो भी जज बैठेगा उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं होगा कि उसको रद्द कर दे। लेकिन बदकिस्मत ये है कि वो जाहिर है वो केसेस उनके लग नहीं रहे, और जो केस आज उनकी जमानत का केस था वो भी मुलतवी हो गया है। तो ये इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स की तरह काम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे और यही हमारे पास ऑप्शन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि हम एहतजाज करें, और एहतजाज से पहले हम कोर्ट्स के तमाम रास्ते जो है वो इख्तियार करेंगे। अगर ना हुआ तो फिर हम एहतजाज की तरफ बढ़ेंगे, एहतजाजी तहरीक की तरफ बढ़ेंगे, जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी के हवाले से उन्होंने कहा कि अपनी कैबिनेट खुद बनाएं, उन्हीं से सवाल होगा, उन्हीं से पूछा जाएगा, और इसमें वो ये देखेंगे जो लोग इससे पहले यानी कि इस मौजूदा जो 20 माह की गवर्नमेंट थी अली अमीन गंडापुर की, उसके अंदर जिनके ऊपर शिकायत थी करप्शन के हवाले से, वो इसमें शामिल ना हो। बाकी सुहेल आफरीदी आज़ाद हैं, जो भी फैसला करेंगे अपनी काबीना के हवाले से वो उसमें उन्होंने कहा है कि मैं उन्हीं से सवाल करूंगा, तो इसलिए वो आज़ाद हैं जो भी वो फैसला करना चाहें। आज इंपॉर्टेंट एक और चीज़ हुई नाज़रीन, आपको पता है 26वीं तरमीम के बाद अदलिया हुकूमत का एक मातहत अदारा बन के रह गई है। एक ये था कि जो अदलिया का एक बहुत अहम हिस्सा है, जो अदलिया की आज़ादी के लिए किरदार अदा करता भी है और उसकी जिम्मेदारी भी है, यानी वकला के आज इलेक्शन थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। उसमें 2 ग्रुप्स थे, एक आज़म नज़ीर तारा ग्रुप, जिसको आसमा जहांगीर ग्रुप कहा जाता है, लेकिन आसमा जहांगीर का नाम ही है, बेसिकली ये हुकूमती ग्रुप है, इस हाइब्रिड निज़ाम का ग्रुप है जो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा हामिद खान ग्रुप, यानी जो अदलिया की आज़ादी की बात करने वाले लोग हैं वो थोड़े हैं। तो इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले जो हुकूमती ग्रुप था उन्होंने बड़ा लोगों को नवाजा, DHA के साथ मुआहदा किया, जो उनको सुप्रीम कोर्ट की हाउसिंग सोसाइटी है वो डेवलप करके देनी है। DHA के प्लॉट्स थे, करोड़ों रुपए के फंड्स वज़ीर आला बलूचिस्तान आए, उन्होंने फंड्स दिए, मुख्तलिफ हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत ने फंड्स दिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को। फिर सुप्रीम कोर्ट के वकला के लाइसेंसेस, जजेस बनाने की चीज़ें, बैरूनी दौरे, ये सब उनके पास वकला को ऑफ़र करने के लिए था, और यही चीज़ें ऑफ़र करके उन्होंने इस इलेक्शन में पूरी कैंपेन की। ये जो इलेक्शन था, इसके बारे में कहा जाता था कि 26वीं तरमीम के खिलाफ ये रेफरेंडम साबित होगा कि वकला 26वीं तरमीम को ये नहीं मानेंगे, वो इस बात को नहीं मानेंगे कि अदालतों को हुकूमत के मातहत कर दिया जाए, और इस इलेक्शन में वो अपना फैसला दे देंगे। लेकिन बदकिस्मती से प्लॉट जीत गए, आइन और कानून और अदलिया की आज़ादी हार गई, और ये जो आज इलेक्शन हुआ है इसके अंदर जो हामिद खान ग्रुप है उसको शिकस्त हुई है सारी जगह से, क्लीन स्वीप, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, इस्लामाबाद, हर जगह से हुकूमती ग्रुप जीत गया है। यानी जिन्होंने प्लॉट्स दिए थे, प्लॉट जीत गए, अदलिया की आज़ादी, आइन और कानून की बालादस्ती हार गई। और ये बदकिस्मती है कि जिस मुल्क के अंदर वकला आइन और कानून को पसे पुश डाल के अदलिया की आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, सिर्फ चंद प्लॉटों, चंद बैरूनी दौरे, चंद वकला के लाइसेंसेस और चंद करोड़ रुपए के फंड्स के ऊपर, तो वहाँ फिर यही हाल होगा जो आज पाकिस्तान की अदलिया का है। और जहाँ इंसाफ ना हो वहाँ फिर इसी तरह की लाकानूनियत होते हैं, इसी तरह का माशी अदम इस्तेकाम होता है, इसी तरह की बदअमनी होती है, और इसी तरह कंपनियाँ छोड़ के जाती हैं, पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जाते हैं, और रोज़गार के मौके ख़त्म हो जाते हैं। और ये लोग सब इसमें बराबर के शरीक हैं कि जिसने अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी कौमी मफाद के ऊपर, वो तमाम लोग इसमें शरीक हैं, और ज़ाहिर है हर किसी को इसका भुगतना पड़ेगा, इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया में ज़रूर। बहरहाल सुहेल आफरीदी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद हैं, उनकी सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात होनी है, उसके बाद वो आइंदा की स्ट्रेटजी देंगे, कल वो क्या करने जा रहे हैं इस हवाले से वो अपना लाहेअमल बनाएंगे। और नाज़रीन, नौजवानों के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट बात उनसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में ज़ाहिर है जो बेरोज़गारी का आलम है, रोज़गार के मौके नहीं है, तो ऐसे मौके पर बहुत से लोग ऑनलाइन काम करके अच्छा अपना रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं। हमारे एक दोस्त हैं साद खान साहब, उन्होंने यूके के अंदर बेसिकली उनका हमारे इलाके से ताल्लुक़ है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो मुझे बता रहे थे कि कोई 350 के करीब लोगों को उन्होंने अपने साथ ऑन बोर्ड किया हुआ है, और मज़ीद भी उनको लोग दरकार हैं। तो वो इस पैगाम शेयर करने का मकसद ये है
کہ آپ میں لنک دے دوں گا، اس لنک کے ذریعے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح آپ ایک اپنا اس کو وہ کام کر کے، آن لائن کام کر کے اچھی خاصی اپنا روزگار بنا سکتے ہیں۔ تو وہ ایک تو آپ لنک پہ آپ کو اس کی تفصیل معلوم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو شیئر کریں اور مزید لوگوں کو بھی بتائیں کہ اور بڑا اچھا کام میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں سعد خان صاحب کو کہ وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے اپنے علاقے کے بہت سے لوگوں کو اس میں روزگار فراہم کیا، اور باقی کافی لوگ بھی ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ تو جو وہ نوجوان جن کے پاس یہ بیسک فیسلٹیز، موبائل فون، انٹرنیٹ سر موجود ہے، اور تھوڑی بہت ان کو انگلش آتی ہے، تو وہ ڈراپ شپنگ کا یہ کام کر سکتے ہیں، فیس بک لسٹنگ اور اس طرح کا مختلف طریقہ کار ہے۔ وہ لنک کے اندر جو کامنٹس میں لنک میں لنک شیئر کر رہا ہوں، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس لنک کو آپ جب کلک کریں گے تو آپ کو مزید گائیڈنس بھی وہاں سے مل سکے گی۔ ایک چھوٹی سی ٹریننگ وہ کرواتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کام دے دیتے ہیں۔ وہ کام کے جب آپ ایک پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو سیل کرنا پڑتا ہے، تو اس کے عوض ان کو اچھا خاصا جو ہے وہ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، وہ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو شیئر کریں تاکہ کسی کا روزگار لگ جائے، کسی کو موقع مل جائے، تو یہ اس کی بہتری ہو جائے گی موجودہ حالات کے اندر۔ تو ضرور اس لنک کو فالو کریں، اور اس کے اوپر جو بھی طریقہ کار ہے اس میں آپ گروپس کے اندر جب ایڈ ہو جائیں گے تو آپ کو مزید جو فردر ٹریننگز ہیں یا جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات مل بھی جائیں گے۔ تو یہ چیز ہے، ضرور اس کو فالو کریں، اور ساتھ صاحب کو ایک بار پھر مبارک کہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور دعا ہے کہ ان کے کام میں مزید برکت ہو۔